প্রথম যখন গেলাম, মানে প্রথম প্রেগনেন্সি ডাক্তার বলল, তখন আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। আমি শুনে কান্না পেয়ে গেছিলাম। হলে কে নেমতে নাই নাই दावत देती है जिंदगी दिल से लगो खोल के बाहों को छोटी छोटी खुशियाँ चुनो हो शुभ शुभ এই রকম মানে 9টা মাস যে আমি এত কষ্ট করেছিলাম বাচ্চাটাকে পাওয়ার জন্য, তারপর মানে ওকে কোলে পাওয়া খুব খুব মানে সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রথমত এটাই আশা করব ভগবানের কাছে, যেন সে মানুষের মতো মানুষ হতে পারে। किसने रे देखी कल की झलकियाँ किसने रे देखी कल की गलतियाँ जहाँ मिल जाए चुरा लो आज की कलियाँ सजा लो आज की गलियाँ भोले के मन्नते नहीं नहीं दौलत देती है जिंदगी इन्हें ढूंढ लो मन में मूंद लो छोटी छोटी खुशियाँ चुनो ओ शुभ शुभ ओ शुभ शुभ ओ शुभ शुभ ओ शुभ शुभ শুভ শুভ